Sulit na yan eh. Ang ganda. Ang kintabo. Diba? Define na define yung kulots niya. Ito lang kailangan mo. Curls by Zen Nutrients Leave-In Conditioner. Protein-free leave-in conditioner with avocado and tea tree extract. No paraben yan mga day. No sulfate, silicone, parabens, mineral oil. Ganda. Diba? Natural. Harap ka nga, be. Ay! Ay! Oh my God! Maganda daw kung Huwag ka ma-insecure sa kulot mo. Ay, anihin mo nga yan eh. Dapat pina-flaunt mo yan eh. Ano mo yan eh. Ay. Oh! Diyosa. Uy, di ba?